Popatrzcie tutaj na Palię. Hey everyone, I'm Maxwell, the director of production here at O, tutaj coś nam powiedzą. To nie jest standardowa rzecz dla Pali. Często było tak, że po prostu jakiś taki trailerek puszczali, a tu Hey proszę. everyone, I'm Maxwell, the director of production Zobaczmy. here at Singularity 6, working on Palia. I want to welcome you to our Palia. very first Palia path, in which we're going to take a look behind the curtain at some upcoming features in our 1.9.2 patch. Jest tutaj, Radiance Rising. ja już słyszałem, widzowie, jest jeden ciekawy feature i według mnie to jest game changer. Oj, niekorzystna klatka. Jest jeden feature, który może bardzo dużo zmienić, tak w kontekście Pali po prostu, As ale well pewnie as zaraz o some tym new powiedzą. features on the horizon coming to Palia later this year, and maybe a few further out. So let's dive in. First, let's talk Radiance Rising. So we've got a number of new features that players have been asking for as an extension of Elderwood with this patch. The first of which is the Pixie Blossom Bounce. It's a dynamic event similar to Flow Tree Grove set within the Elderwood. You can group up with your friends, work together to collect a bunch of unique new flowers deep within the Elderwood. These flowers are going to really help deliver that Elderwood aesthetic on your home plot. We're delivering a number of new Podoba mi się, wiecie, rodzaj kontentu w tej Pali. Macie po prostu dodatkowe kwiatki do zebrania, które później możecie w ogródku posadzić u siebie. To jest, wiecie, no, specyficzna giereczka, nie? Taka pod chillerę. Ale chętnie bym kiedyś wrócił. Co się stało orkowi? Zmienił się w krasnoluda bez brody. This is a short but sweet little adventure where you can partner up with your best buds Nio and Ani to hunt down the story of the legendary Grimulcan pirate Prismbeard and find his lost treasure across Elderwood. We hope everyone has a wonderful time in search of Prismbeard's booty. In addition, we have another quest line that are going to allow all players to acquire their very first pet, as well as courier functionality to send items back to your home plot. You'll never need to slow down your adventure again. Okej, Running out of storage? czyli widzowie jest pecik, będzie można mieć pety, dzięki którym można wysłać sobie część materiałów na chatę od razu. I nie wiem jak to teraz wygląda, damy chyba na górę, nie wiem jak to teraz wygląda, ale dawniej bardzo często mi brakowało miejsca w ekwipunku i musiałem tam, wiecie, robić roszady, a teraz po prostu zrzucasz na peta i on zanosi gdzie trzeba. Palium storage is going to increase the overall storage limit to 14,000 items, so now you can hoard to your heart's content. Well, at least for a week or so. If you're not tired of catching frogs yet, get ready to save some more. Some rockhopper plushies are going to be leaping into your home plot soon. You can also expect to earn some rainbow plushes. There's going to be a return of a familiar face for any fans of free realms out there. And if you're looking for a foul friend, clean up the grubby ducky and you're going to earn your own rubber ducky recipe. Don't miss out on the cozy camp decor, and it includes a highly requested decor piece, some hedges. So just make sure as you're placing them, you don't get lost in your own hedge maze. That's not all though. Radiance Rising includes a number of bug fixes. The team has been working really hard to clean up the game, and we hope you feel it when you check it out. So that's what's coming in Radiance Rising. We hope you enjoy the Pixie Blossom Bounce, the hunt for Prismbeard treasure, and the free pet and courier functionality quests, and so much more. Now let's shift gears and take a look at some new features that are coming later this year to Palia. Później w tym roku. The first thing we I tu want to chyba talk będzie about, to. animal husbandry. Okej, jeszcze nie to. This has been a feature that players have consistently asked for, wanting to be able to take care of animals, and we agree. Cześć Szymon. At its core, I kurde, powiem wam, że no nie wiem, te profki z hodowaniem zwierzaczków zawsze najlepsze są. To dodaje trochę takiego życia do domu. Chasing that state fair worthy ormu or trying to create the perfect pecky, you'll have the tools to foster rare traits and proudly show off your animals to your friends and community. Now, these mechanics are designed to work neatly with existing systems like gardening and cooking. And as with any other skill, you're going to be able to experience it by yourself, as well as make it better together with your friends by having them come over and help you take care of your animals. The team has been having a ton of fun playing around with what we can tweak and how this experience is going to evolve, including finding some odd quirks or unexpected results along the way. When we launch the feature, we'll definitely have some standard fare animals such as the ormu or the pecky, but we're building this in a way that we can continue to deliver animals on a regular. Czyli jeszcze wszystkie te zwierzaczki też będą mogły, przynajmniej te kuraki, występować w jakichś rzadkich formach i tak dalej, i tak dalej. Palia to ta od Microsoftu? Nie wiem, czy od Microsoftu. Singularity robiło tą gierkę, ale nie wiem, czy mają coś wspólnego z Minecraftem. Z Microsoftem. We love going on home tours every week to see new ideas on display, and each time we find new things that players have been able to do that we never expected. Now, players have probably noticed that we've been slowing down on delivering new buildings, and to be honest,
Our existing housing system has been more cumbersome to work with than we'd like. And over time, every new addition has exponentially increased the effort necessary to deliver that to players. So we've had to take a beat to dig in and find better ways to deliver on houses, especially the ability to have new stories on their house. We're actively working on this right now and excited to share more later this year. On the main story and narrative front, we love that everyone. Kurde, to ciekawie sobie to zaprojektowali, nie? Jak teraz mają problem, żeby dorzucać kolejne budynki, gdzie ta gra się opiera w sumie na tym, żeby wrzucać wszystkie takie rzeczy, które kolekcjonujecie właśnie do budynku, nie? Everyone's been playing the Elderwood and of course meeting our newest villager. Tak, Ari Savior, ale nie wiem, czy Singularity ma coś wspólnego. We want to partner that with an update to the main story that's going to take us a little more time to make and will help explore some of the areas of the Elderwood that we haven't touched so far. Now, with that said, we know players have wanted more narrative on a regular basis. And so the team is hard at work on a new system that's going to let us deliver small, bite-sized narrative quests every single patch for players to check out with new objectives to pursue. We really are excited to bring this a little bit later, but it's going to take a few patches before we have the first version. So stay tuned. Starting this fall, we're also going to be delivering patches that are a little better aligned with the season in the real world. That's not just for Winter Lights or Lunar New Year. We want to be able to deliver things like a fall season within Palia. So we plan to kick off each of Palia's seasons with a larger patch that provides new ways to engage within Palia, followed by smaller, more focused content updates that support the overall season thematic. Ej, kurde, bo się zbliżyłem do końca filmiku, a tu pierdołę, a ja chciałem wam pokazać taką ciekawą rzecz jedną. Now, to reiterate, every patch for Palia will include new gameplay content for players to engage with. We don't want to break from that promise. And of course, as you guys all have been wanting, we are going to continue to deliver more plushes. Finally, we're going to look a little further down the line at some features that are in very early development. Okej, i to jest coming soon, tak? Chociażby te zwierzaczki, teraz najważniejsze. Widzę, że na surowym Alterze na ETY jest filmik z Kroną ADC z wczoraj. Muszę nadrobić, ale tak w skrócie będzie coś z tego. Może być, no. Wiki. Może być, ale pytanie kiedy. But we want to share some insight on the long-term roadmap for Palia so that players can discuss and give us ideas along the way. Now, one of the areas that we feel Palia has under-delivered on is for players to be able to group up and truly work together, particularly with the housing plot. O, to, widzowie. Co-op housing plot. Czyli żebyś miał chałupę i widział przez płot sąsiada, Kargula. I właśnie to, powiem wam, że jak to wyszło i wiedziałem, że to będzie w takiej formie, że to jest totalna instancja, to po prostu nie mogłem w to uwierzyć, że to w ten sposób zostało rozwiązane. Było to tak przykre dla mnie, że co z tego, że ty masz dom, jak nie możesz w jakimś sąsiedztwie mieszkać, żeby się w ogóle pochwalić tymi twoimi kolekcjami, domkami i tak dalej. Tylko musisz dopiero kogoś zaprosić na chatę i on dopiero to wtedy widzi. For a long time, there have been big technical challenges for us, but we think we've found some of those initial solutions and are now starting to work on the next tier of problems that will be necessary to deliver this experience to players. Again, this will take us a little while, so really interested to hear what excites you. Kurde, to jaki oni syf tam mają, człowieku? Ciężko im wprowadzić domy, ciężko im zrobić te neighborhoody. Oni chyba w ogóle o tym nie myśleli, że to w ten sposób ugryźć, nie? Ciekawe to jest i tam, no, nie fajnie. Really happy with the response to Elderwood. The sentiment has been akurat nie passatem, ale pluszakiem tutaj w tej formie. Ale fajnie by było, jakby to zrobili tak, no. We've started early development and planning on our very next adventure zone. It's gonna be a while before we can show any concrete details, but i nowa strefa. Bo wiecie, tak w praktyce nawet World of Warcraft Retail ma mieć housing, w którym normalnie będą sąsiedzi, nie? Będziesz miał albo gildiowiczów obok twojego domu i będziesz mógł się pochwalić Hawirą, albo po prostu jakichś znajomych. A tu człowieku gra, która jest skupiona na takim społecznościowym aspekcie, no czegoś takiego nie ma, no kurczaczki pieczone. Ale dobrze, niech to zrobią, bo to naprawdę dużo tej grze pomoże. Już pod takim kątem. So until next time, take it easy everyone. Skoro dalej ktoś w to gra, wiesz, bo w Palie, jeśli chodzi o pecety, no to nie ma jakoś dużo ludzi, nie?
ale jeśli chodzi, jak podsumujesz to właśnie z Nintendo Switchem, z tymi, z tymi konsolami, to jest całkiem nieźle. No tutaj jest, no i tak jest nieźle, nie? I tak jest nieźle. Tutaj ten ostatni patch tam troszkę ich podboostował i ta retencja graczy jest stosunkowo taka, wiecie, przyzwoita, nie? Tam w pewnym momencie już spadliśmy do 5-6 tysięcy, później wleciał update'ik, no i cyk, 12 tysięcy. No. Także jest git, ale w praktyce, jak się po prostu to porówna do wyników, jakie ona robi, jeśli chodzi o wyświetlenia, na przykład tutaj 70 tysięcy, 30 tysięcy, te 5 milionów, to ja człowieku nie wiem, czy to serio tak? Chyba tak, czy to zostało jakoś kupione, ale tutaj 24-20 tysięcy. Widać zainteresowanie w ogóle tą grą i wiecie, jakby to tylko ci gracze PC-towi to oglądali, to przypuszczam, że te wyświetlenia byłyby znacznie mniejsze, ale tutaj myślę, że sporo tych ludzi jest z konsoli, nie? Z konsoli sobie przychodzi. Więc jak najbardziej, nie? Chyba było jakąś niszę wypełnili. Takiego cozy MMO i do kolekcjonerstwa różnych rzeczy i tak dalej, więc taki Animal Crossing, ale może troszkę z bardziej dojrzałą grafiką niż jakieś malutkie ludki. No.